हाइजा औरत हाइजा औरत जो है तमाम हज के अहकामात को, तमाम हज के मामला को अदा करेगी। 8वीं तारीख को मीना में जाना होता है, 9वीं तारीख को अरफात में जाना होता है, रात को मुजदलिफा में गुजारना होता है, 10वीं तारीख को मीना में जाना है, फिर वहां रमी करना है, बाल वगैरह कटवाना है वगैरह, ये सारी चीज हालत हैज में वो कर सकती है। लेकिन सिर्फ बैतुल्लाह का तवाफ चूंकि वो मस्जिद में होता है और मस्जिद में दाखिल होना जायज नहीं है, इस वजह से वो नहीं कर सकती। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हाइजा औरत के लिए क्या क्या अमाल करना दुरुस्त है, कौन कौन सा काम करना जायज है, कौन सा काम करना जायज नहीं है, इस मसले को यहाँ पर जिक्र किया। और इन्हीं में से ये बताया कि अगर हाइजा औरत है तो वो कुरान पाक की तिलावत कर सकती है या कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकती। गुज़िश्ता कल मैंने बताया था कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के नजदीक कुरान पाक की तिलावत करना, देखकर या मुंह पर हर या हाथ लगाना, कुरान पाक को हाथ लगाना, ये सब नाजायज है हाइजा होने की वजह से। लेकिन बाद दूसरे हजरात के यहाँ अगर कुरान पाक की तिलावत की जाए तो कुरान पाक की तिलावत करना दुरुस्त है, एक आयत से कम पढ़ना दुरुस्त है, या एक आयत से दूसरे ज्यादा पढ़ना भी दुरुस्त है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस तर्जुमतुल बाब में बहुत सारे आसार जिक्र किए हैं, और उस आसार के जरिए से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कुरान पाक की तिलावत करने को दुरुस्त करार दिया है। हमारे नजदीक इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला के नजदीक क्योंकि हदीस पाक में कुरान पाक की तिलावत से मना किया गया है, इस वजह से मना होगा। इसी के साथ साथ मुसन्निफ रहमतुल्लाह ने फरमाया तक़ज़िल हाइज़ल मनासिक कुल्लहा इल्ला तवाफ़ बिल बैत। वकाल इब्राहिम, हजरत इब्राहिम नक़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ला बास अन तक़रउल आया, कुरान पाक की आयत को अगर वो तिलावत करना चाहती है हालत हैज में तो ये जायज है। हमारे नजदीक नजासत की या नापाक होने की दो सूरत है। एक तो ये है कि जिसको में सिर्फ वजू की जरूरत है तो हदस से असगर है, तो हदस से असगर में कुरान पाक को हाथ लगाना जायज नहीं है। लेकिन अगर जबानी तौर पर वो तिलावत कर रहा है तो तिलावत करना जायज है। एक आयत से ज्यादा भी कुरान पाक की तिलावत करना, जिक्र अस्कार करना, ये सब के सब जायज है। दूसरी सूरत है हदस से अकबर। हदस से अकबर जिसमें गुस्ल की जरूरत हो, चाहे तो वो एहतलाम की वजह से हो, जिमा की वजह से हो, या हैज निफास की वजह से हो, तो ये हमारे नजदीक उसमें कुरान कुरान पाक की तिलावत करना जायज नहीं है। लेकिन हजरत इब्राहिम नकीर रहमतुल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि अगर एक आयत पढ़ी जाए तो एक आयत पढ़ना दुरुस्त है। हमारे नजदीक उन औरतों को जो आजकल क्या है मदरसा में मकातिब वगैरह में पढ़ाती है, तो उनके लिए अगर इस तरीके से क्या है सबक बंद कर दिया जाए तो बड़ा हर्ज होता है। इस वजह से फुका ये फरमाते हैं कि आयत को टुकड़े टुकड़े करके अल्हम्दु, फिर सांस ले लिया, लिल्ला है, इस तरीके से अगर पढ़े या पता है तो इस तरीके से बताना जायज और दुरुस्त है। वलम यरा इब्न अब्बास बिल क़िराअत लिल जुनूब बासन, इसी तरीके से हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी फरमाते हैं कि अगर जुनूबी आदमी हो और वो कुरान पाक की तिलावत करे तो जायज है। और दलील में वकाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुर अला कुल्ली अहयानिन, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हालत में जिक्र करते थे। और जाहिर बात है कि हालत हर वक्त यकसा नहीं रहती, कभी हदस असगर की भी जरूरत होती है, कभी हदस अकबर की भी जरूरत होती है, और हर हाल में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र करते थे। इससे मालूम हुआ कि इस हालत में कुरान पाक की तिलावत करना, जिक्र तस्वीरात वगैरह पढ़ना दुरुस्त है। वकालत उम्मे अतिय्यता कुन्ना नुमरा नुखरिजुल हुय्यिज़ा, कहते हैं वो उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हम लोगों को ईदगाह जाने के लिए हाइजा औरतों को भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुक्म था कि हम सब के सब ईदगाह के लिए जाएं। ये मसला पहले आया था, उस वक्त बताया था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों की तादाद को और कसरत को बताना चाहते थे। इस वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ہر مرد و عورت کو، بالغ کو، وغیرہ کو، نابالغ کو، حائضہ کو، غیر حائضہ کو، سب کو عیدگاہ جانے کا حکم فرمایا۔ اب ظاہر بات ہے جب عیدگاہ جائے گی تو ذکر وغیرہ بھی کرے گی، تو اس وجہ سے اس سے استدلال کیا نُمُرًا نُخْرِجُ الْحُيِّزَ وَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ، جب وہ پاک لوگ یا دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب تکبیر پڑھتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، تو ہم لوگ بھی حائضہ ہونے کے باوجود ان تکبیرات کو پڑھتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حالت حیض میں تکبیرات پڑھنا درست ہے۔ ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ ہم نے ابھی بتایا کہ حدث اکبر میں صرف قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ ناجائز ہے، اللہ جل جلالہ کا نام لینا، ذکر اذکار کرنا، تکبیرات وغیرہ پڑھنا، تسبیحات وغیرہ پڑھنا جائز اور درست ہے۔ وقال ابن عباس اخبرنی ابو سفیان، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تمہارے سامنے پہلے گزری تھی، جس کو حدیث ہرقل کہا تھا، اور اس وقت میں نے بتایا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے متعدد جگہ پر اس کو ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے کہ اس میں ہے کہ ہرقل کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھ کر بھیجا تھا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی آیت ہے، اور کافر نے پڑھی، کافر کے پاس گئی، کافر کے ہاتھ میں لگی، تو اس سے معلوم ہوا کہ حالت کفر میں بھی قرآن پاک وغیرہ پڑھنا جائز اور درست ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی آدمی حدث اکبر میں ہے تو وہ بھی قرآن پاک کی آیت وغیرہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اب ان ہرقل دعا بکتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقرأوا فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحیم وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الآیہ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا الا قول المسلمون۔ وقال عطیہ عن جابر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حائضہ ہوئی اور نسقت المناسک کلها غیر الطواف بالبیت ولا تصلی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حائضہ ہوئی حج کے سفر میں تو انہوں نے نماز چھوڑا، نماز نہیں پڑھ سکتی تھی، اور کیا ہے کعبہ شریف کا طواف نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس کے علاوہ دوسرے تمام اذکار وغیرہ جو ہے وہ کرتی تھی، تو معلوم ہوا کہ حدث اکبر کی حالت میں یہ تمام چیزیں کرنا جائز اور درست ہے۔ وقال الحکم، حکم فرماتے ہیں انی لازبہ وانا جنوب، یعنی میں حالت جنابت میں اگر ہوں اور حالت جنابت میں اگر مجھے ذبح کرنے کا حکم دیا جائے تو میں ذبح کر سکتا ہوں، اور ظاہر بات ہے کہ ذبح کرنے کے وقت میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، اس کے بغیر ذبیحہ درست نہیں ہوگا، تو حالت جنابت میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا درست ہے۔ ولا تاکل مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم حجۃ الوداع کے لیے نکلے، لا نذکر الا الحج، حج کے علاوہ ہم کچھ جانتے ہی نہیں تھے، یعنی صرف حج ہی کے ارادے سے ہم نکلے، حج کے علاوہ دوسرا کوئی عبادت کا ہمارا ارادہ نہیں تھا، اس وجہ سے ہم سب کے سب حاجی تھے، ذوالحلیفہ سے ہم نے حج کی نیت کی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پھر ذوالحلیفہ سے چلے، وادی مبارک میں پہنچے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حج کے ساتھ عمرے کی بھی نیت کر لو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ساتھ عمرے کی نیت کر لی۔ بہرحال فلما جینا بصرف تمشتو، صرف جگہ کا نام ہے، کہتے ہیں اس جگہ پر میں پہنچی تو میں حائضہ ہو گئی، تمشتو کے معنی حائضہ ہونے کی، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، دیکھا تو میں رو رہی تھی، پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ فقال ما یبکی کے قلت لو وددت واللہ انی لم احج، 20 سال میں حج کے لیے نہ آتی تو کتنا اچھا ہوتا، دیکھو مجھے تو حیض آ گیا، اب حیض کی حالت میں کچھ نہیں کر سکوں گی، سفر میں کیا کروں گی؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیض کی حالت میں یہ بنات آدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھا گیا ہے، پہلے بنات آدم کو مطلب بتایا گا، تو اس وجہ سے تم حیض کی حالت میں سب کچھ کر سکتے ہو، صرف طواف نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، اس لیے نماز چھوڑ دو اور طواف مت کرو، اور جب کیا ہے حیض سے پاک ہو جاؤ گے تو اس کو غسل کر کے طواف وغیرہ کرنا۔ لعلک نفیس نے قلت نام قال فإن ذلک شیء كتب اللہ علی بنات آدم فافعلی ما یفعل الحج غیر ان لا تطوفی بالبیت، اس وجہ سے کہ مسجد حرام میں ہوتا ہے اور مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، اس وجہ سے دوسری بات ہے کہ طواف کالصلاۃ ہے، اس لیے نماز پڑھنا جائز نہیں تو طواف کرنا جائز نہیں، حتی تطہری۔ جی
باب الاستحاذة. मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अब यहाँ से इस्तिहादा बताया। इस्तिहादा का माना ये है कि ये खून भी आता आगा औरत को आता तो आगे के रास्ते से ही है, लेकिन रहमदानी से नहीं आता, बल्कि किसी दूसरी रग से आता है। इस वजह से उसको इस्तिहाजा का खून कहा जाता है, बीमारी का खून कहा जाता है। अगर किसी औरत को इस्तिहाजा का खून आए तो फिर उस सूरत में उसके मुतालिक क्या हुक्म है, उसको मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस बाब में जिक्र किया है। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब में इस्तिहाजा के मुतालिक मुफस्सल मसाइल को तुम्हारे सामने जिक्र किया है, आए भी होंगे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस्तिहाजा के सिलसिले में सिर्फ यही एक बाब मुनक्किद किया है कि इस्तिहाजा का क्या हुक्म है। जी। حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أتر أفادع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه इस्तिहाजा وسلم. कहते हैं बीमारी का खून है, और ये बीमारी का खून जो होता है वो शैतान के तासुर की वजह से, असर की वजह से होता है। हज़रत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम की अज़वाज मुतहहरात में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की बहुत सारी औरतों को, सहाबियात को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस्तिहाज़ा का मर्ज़ था और इस्तिहाज़ा का खून आता था। अभी ये हदीस तुम्हारे सामने आ रही है, इसमें फातिमा इब्न अबी हुबैश का नाम है, फिर क्या है, हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का नाम है। और एक रिवायत तो ये भी आती है कि अज़वाज मुतहहरात में भी हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मुतालिक जिक्र किया जाता है कि उनको है इस्तिहादा का खून आता था। बाद दूसरे हजरत फरमाते हैं कि चूंकि ये शैतान के असर की वजह से होता है, शैतान के मस की वजह से होता है, और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात जो है शैतान के मस से पाक है, बरी है, इस वजह से अज़वाज मुतहहरात वगैरह को इस्तिहादा का खून नहीं आया। बहरहाल हैज के अलावा ये जो खून है वो रग का होता है, इस वजह से इस इसका हुक्म हैज का हुक्म नहीं है, बल्कि ये खून पेशाब की तरह, चूंकि खून है इस वजह से नापाक होगा, उसको धोना पड़ेगा, और धोकर क्या है, आदमी नमाज वगैरह पढ़ना चाहे तो नमाज वगैरह पढ़ना जायज और दुरुस्त है। फातिमा बिनते हुबैश। فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع मैं الصلاة. मैं पाक नहीं होती तो क्या पाक न होने की वजह से मैं नमाज नहीं पढ़ सकती, नमाज ना मैं छोड़ दूं नमाज? तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, नमाज तो छोड़ना किसी हालत में जायज नहीं है। फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست वो एक بالحيزة. नस है यानी रग है, और रग का खून है, ये रहमदानी से खून नहीं आता, बल्कि रग का खून आता है, इस वजह से उसका हुक्म और है। वले सबिल हैजा, हैज नहीं है ये। فإذا أقبلت الحيزة فترك الصلاة. अब فإذا यह अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया कि जब तेरे हैज के दिन आ जाए तो उस वक्त में ये खून हैज का शुमार होगा, और हैज के दिनों में जैसा कि नमाज वगैरह से तुम नमाज वगैरह नहीं पढ़ती, नमाज वगैरह छोड़ देती हो, इस तरीके से वो दिन वो वक्त आ जाए तो नमाज वगैरह छोड़ दो। और जब हैज के दिन पूरे हो जाए तो पूरे होने के बाद फिर तुम नमाज वगैरह पढ़ना चाहो तो पढ़ सकती हो। और जब हैज की शुरुआत हो जाए तो फत्रों की सलात फ़इन ज़हाबा, जब उसकी मिकदार, उस दिन की मिकदार चला जाए ना, फक्सुली अनके दम वसल्ली। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो औरतें थी, और इसी तरीके से आजकल के ज़माने में जो औरतें हैं, उनके मुतालिक भी ये है कि हैज आने के सिलसिले में बाज तो मोतादा होती है और बाज गैर मोतादा होती है, बार मुमय्यजा होती है, बार गैर मुमय्यजा होती है, बार मुहैयरा होती है, मुतहय्यरा होती है। तो जिस औरत को हैज रेगुलर आ रहा हो, आम मतन जिस तारीख को हैज आता है, 5 तारीख को मसलन हैज आता है, तो 5 तारीख ही को हमेशा उसको हैज आता है, और 10 या 12 को जो भी कोई दिन है उस दिन उसका हैज बंद हो जाता है। अब ऐसी औरत है जिसकी आदत मुतय्यन है, और मुतय्यना आदत के ऊपर उसका हैज आता है, और मुतय्यना आदत के मुताबिक आदत पूरी होने पर उसका हैज खत्म हो जाता है।
تو اس اصطلاح میں ایسی عورت کو معتادہ کہا جاتا ہے، عادت والی عورت۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کو کہیں استحاضہ ہو جائے، پورے مہینے خون آئے، تو اس صورت میں حیض کے آنے کے جو دن ہے، جو اس کی عادت ہے، اس عادت کے دنوں میں یہ سمجھے گی کہ میں حائضہ ہوں۔ اور جن دنوں میں اس کا حیض پورا ہو جاتا تھا، 7 دن کی عادت تھی، 5 دن کی عادت تھی، تو اس عادت کے پورا ہونے کے بعد یہ پاک غسل کرے گی اور پاک سمجھی جائے گی۔ اب جو خون آتا رہے گا وہ حیض کا ہوگا۔ یہ تو معتادہ کے لیے ہے۔ دوسرا ہے ممیزہ۔ ممیزہ کے معنی آتے تمیز والی، یعنی حیض کا جو خون ہے اس کو ایک خاص کلر کا رنگ آتا ہے، اور اس رنگ کا خون اس کو آتا ہے، وہ حیض کے لیے ہوگا۔ اور اگر سرخ کلر کا خون آئے تو وہ دوسرا خون کا رنگ ہوگا۔ تو اگر یہ عورت ممیزہ ہے، یعنی حیض کے ایام میں خون کی وجہ سے اس کی تمیز ہو سکتی ہے کہ یہ خون حیض کا ہے، یہ خون حیض کا نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں اس ممیزہ کے لیے کیا حکم ہوگا؟ یہ تو ممیزہ ہو گئی، معتادہ ہو گئی۔ اور تیسری جو عورت ہے متحیرہ ہے، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ تمیز ہے یا نہیں ہے، دین ہے یا نہیں ہے، یا تو اس کو پہلی مرتبہ خون آیا اور خون آنے کے ساتھ ساتھ ہی استحاضہ شروع ہو گیا، تو اب اس صورت میں یہ معتادہ بھی نہیں ہوگی، ممیزہ وغیرہ بھی نہیں ہوگی، تو پھر اس صورت میں یہ کس کا اعتبار کیا جائے گا؟ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ وغیرہ کا اس مسئلے میں اختلاف ہے، اس کو ذکر کر رہے ہیں جی۔ باب غسل دم الحيض. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن دم عروة. الحیض، دم حیض، حیض کا خون جو ہے وہ ناپاک ہے، اس وجہ سے وہ خون اگر بدن کو لگ جائے گا تو اس کو دھونا پڑے گا، کپڑے کو لگ جائے گا تو دھونا پڑے گا، اور کپڑا اس کے ذریعے سے ناپاک ہو جائے گا جی۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها انها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيزة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى حضور الله عليه اقدس صلی وسلم: اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیہ عورتیں تھیں، ان لوگوں کے پاس مال کی فراوانی کثرت نہیں تھی، کپڑوں کی کثرت وغیرہ نہیں تھی، بلکہ کیا ہے، ایک ہی جوڑ دو کپڑے ہوا کرتے تھے، ایک ہی چادر ہوا کرتی تھی، اسی چادر کو وہ پہنا کرتی تھی، حیض کے دنوں میں بھی وہی پہنے اور حیض کے علاوہ دنوں میں بھی وہی پہنے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو کپڑے ہم نے حیض کے دنوں میں پہنے ہیں اس کو پہن کر ہم نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر اگر حیض کا خون نہیں لگا ہے، وہ پاک ہے، تو وہ کپڑا پاک ہوگا، اس کپڑے کو پاکی کی حالت میں بھی پہن کر نماز وغیرہ پڑھنا جائز ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيزة فلتقرصه ثم لتنزحه بماء ثم لتصلي فيه. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کپڑا تم نے پہنا ہے اس کپڑے کو اگر خون لگ گیا ہے تو اس کو خرچ دو، خرچ کے بعد پانی سے دھو لو اور دھو کر پاک کر لو، اور پاک کرنے کے بعد اس کپڑے کو پہننا چاہے تو پہن سکتے ہو، پورے کپڑے کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے جی۔ حدثنا أسبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا تحيز ثم تقترس الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنزحه على سائره ثم تصلي فيه. تنزہو کے معنی آتے ہیں چھڑکنا، اور دوسرے کپڑے پر ہم کہتے ہیں چھڑک دیا کرتے تھے، تو نزاہت کے ذریعے سے چھینٹے لگانے سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے یا نہیں، اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک ناپاکی لگی ہو تو اس کو دھونا ضروری ہے، چھڑکنے سے پاک نہیں ہوگا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک، اور کیا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک بھی اگر چھڑک دیا جائے، چھینٹے لگا دیے جائے، تو چھینٹے لگانے کی وجہ سے وہ کپڑا پاک ہو جائے گا جی۔ باب اعتكاف المستحاضة. مستحاضہ عورت اگر اعتکاف کرنا چاہے تو کر سکتی ہے یا نہیں، مسجد کو تلویث سے بچانا ضروری ہے۔ دوسری بات ہے، ابھی جیسے معلوم ہوا کہ یہ خون حیض کا خون نہیں ہے بلکہ رگ کا خون ہے، اس وجہ سے اگر مسجد کو تلویث سے، ناپاکی سے بچانے کا اہتمام کر لیا جائے، تو یا اس کے متعلق یہ اہتمام کر لیا جائے کہ مسجد میں خون وغیرہ نہ گرے، تو ایسی حالت میں اگر عورت اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو حالت استحاضہ میں بھی وہ اعتکاف کر سکتی ہے جی۔
حدثنا اسحاق بن شاهين ابو بشر الواسطي قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن كريمة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستهازة تردم فربما وزعت. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض عورتوں نے اعتکاف کیا. یہ کون تھی؟ تو اس کے متعلق شورا فرماتے ہیں کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، یا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، یا تیسرا قول حضرت زینب بنت جہش کا بھی کہا جاتا ہے. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات تھی، ان کو استحاضہ کا خون آتا تھا. جی. فربما وضعت التست تحتها من الدم. تو وہ نیچے کوئی تشت یعنی کھانچا وغیرہ رکھ دیا جاتا تھا، اور وہ اس میں کھڑی رہتی تھی، اس میں بیٹھتی تھی، جس کی وجہ سے مسجد میں خون وغیرہ نہ لگے. جی. وزعم ان عائشة رأت ماء العسفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانه تجده. جی. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زرعين عن خالد عن كريمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والسفرة والتست تحتها وهي تصلي. حدثنا مسدد. ان تمام حدیث کو تم دیکھو گے، ترجمہ کرو گے تو معلوم ہوا کہ مستحضہ عورت نے اعتکاف کیا ہے، اور اپنے نیچے وہ ایک برتن وغیرہ رکھ لیا کرتی تھی کہ اگر اتفاقاً اگر کہیں خون پر نکل آئے تو وہ مسجد کو تلویث نہ کریں، وہ پیالہ وغیرہ یا تخت وغیرہ یا کھانچا وغیرہ جو رکھا ہے اس میں لگے. جی. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن كريمة عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحازة. باب هل تصلي المرأة في ثوب حازت فيه. جس کپڑے کو حالت حیض میں پہنا ہے، اس کپڑے کو اگر اس کے اوپر ناپاکی وغیرہ کچھ لگی نہیں ہے، خون وغیرہ نہیں لگا ہوا ہے، تو اس کو پہن کر نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے یا نہیں. جی. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة رضي الله عنها ما كانت لاحدانا الا ثوب واحد تحيز فيه. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں کہاں ہمارے پاس بہت زیادہ کپڑے ہوا کرتے تھے، تمہارا حال بھی یہی ہوگا. کتنے جوڑی کپڑے ہیں تمہارے پاس؟ ایک ہی جوڑ؟ 6-7 جوڑ. 6-7 جوڑ کپڑے، ماشاء اللہ. 6-7 سے تو کم ہوں گے ہی نہیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک ہی جوڑ تھے. حضرت شیخ نور اللہ مرکزو کے پاس ایک ہی جوڑ تھے. جمعہ کے دن غسل کے وہ کپڑا نکالا، اس کو دھویا، سکھانے کے لیے ڈال دیا، اور ادھر غسل کرنے لگے. غسل کر کے فارغ ہوئے، وہ کپڑا سوکھ گیا، اسی کو پہن لے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس بھی یہی حال. اور آج ہمارے پاس اتنے سارے کپڑے ہونے کے باوجود جب کہتے ہیں کہ میرے پاس کپڑے کہاں ہیں، سمجھ میں آیا نہیں. بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں بہت زیادہ تنگی تھی، میرے پاس بھی صرف وہی ایک کپڑا ہوتا تھا، جو کپڑا میں نے پہن رکھا وہی پاجامہ وہی لنگی، اور اس کو میں حالت حیض میں بھی پہنتی تھی، حالت طہر میں بھی پہنتی تھی، پاکی کی حالت میں بھی پہنتی تھی. ماں کانا لیہدین ما كان لاحدانا الا ثوب واحد تحيز الا فيه. ثوب واحد تحیض فیہا، اسی کپڑے میں حیض آتا تھا. فیضا، فاذا اصابه شيء من دم اگر قالت کوئی دم وغیرہ لگ جاتا تھا، خون لگ جاتا تھا، تو ہم اس خون کو دھو کر پاک صاف کر لیتے تھے، اور اسی کپڑے کو حالت حیض میں بھی پہنتے تھے، اور اسی کپڑے کو حالت طہر میں بھی پہنتے تھے. جی. قالت بريقها فمسعت بزفرها. باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. عورت جب غسل کر رہی ہے تو غسل کے وقت میں غسل کے ساتھ ساتھ کچھ خوشبو وغیرہ پانی میں لگانا یا خوشبو کا استعمال کرنے کا کیا حکم ہے، اس کو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی غسل کے سلسلے میں آیا تھا، اور میں نے اس وقت بتایا تھا آج کل موجودہ زمانے میں باڈی لوشن ہو گیا ہے، یا آج کل کے زمانے میں صابن ہو گیا ہے جو خوشبودار ہوا کرتے ہیں. ان خوشبودار صابن وغیرہ کو استعمال کرنا جائز اور درست ہے. عورتوں کے لیے چونکہ خون حیض کا خون لگا ہوا ہے، اس میں بدبو ہوتی ہے، اس وجہ سے اس جگہ کے اوپر اگر وہ خوشبو لگائے یا خوشبو کے ذریعے سے اس کو دور کرے تو یہ جائز اور درست ہے. صحابہ عورتیں ایسا کیا کرتی تھی. جی. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة عن أم عتية رضي الله عنها قالت
كنا ننهى أن نحيدن على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر मुसर्रिफ وعشرا. रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यहाँ पर ये मसला बताया कि अगर किसी आदमी ने क्या है नौहा का मसला, यानी नौहा का मसला बयान कर रहे हैं, यानी अगर किसी आदमी का इंतकाल हो गया तो इंतकाल होने की वजह से कितने दिख कितने दिन सोग मनाना जायज और दुरुस्त है। आजकल भी तुमने देखा होगा कि क्या है, अगर किसी के घर में किसी का इंतकाल हो गया है, शौहर का इंतकाल हो गया है, बेटे का इंतकाल हो गया है, तो हम लोग साल साल भर तक शौक मनाते हैं, शादी वगैरह भी नहीं करते कि यार अभी तो इंतकाल हो गया, अभी कैसे शादी करें, अभी तो शौक मनाने के दिन है। शरीयत का मसला ये है कि अगर किसी आदमी का इंतकाल हो गया है तो उसके फिराक में शौक मनाना जायज और दुरुस्त है, लेकिन 3 दिन तक शौक मना सकते हो, 3 दिन से ज्यादा शौक मनाना दुरुस्त नहीं है। हाँ, औरत के लिए है कि जब उसके शौहर का इंतकाल हो गया हो तो अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालों ने एक बहुत बड़ी नेमत शौहर के तौर पर उसको अता की थी, वो नेमत जायल हो गई। इस वजह से उस शौहर के फिराक में 40 दिन क्या है, अगर वो शौक मनाना चाहे तो शौक मनाना 4 महीने शौक मनाना चाहे तो शौक मना सकती है। 4 महीने अरबत अशुरी व अशरा, 4 महीने और 10 दिन। चलो 4 महीने के 4 120 और 130 दिन, 130 दिन तक के लिए शौहर के इंतकाल पर वो शौक मना सकती है, लेकिन उससे ज्यादा शौक मनाना जायज नहीं है। सहाबा में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुताहरात में भी हजरत उम्मे रज़ी अल्लाह तआला वगैरह से नकल किया जाता है कि वो बूढ़ी हो गई थी और क्या है, किसी दूसरे जिसका इंतकाल हो गया उसका 3 दिन पूरे हो गए तो उन्होंने खुशबू वगैरह लगा ली, ताकि क्या है, और फिर उन्होंने फरमाया कि इस वक्त इस हालत में हमें खुशबू या जीनत की या ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि औरत को 3 दिन से ज्यादा शौक मनाना जायज नहीं है, इस वजह से हमने आज क्या है कर लिया। और क्या है, शौहर के इंतकाल के बाद अरबत अशुरी मुआशरा 130 दिन तक शौक मनाना जायज और दुरुस्त है। इल्ला अला ज़ौजिन, إلا على زوج 4 أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا यानी इसमें इसमें श्रृंगार नहीं किया जाएगा, तज़ीन नहीं की जाएगी, अच्छे कपड़े नहीं पहने जाएंगे, जेवरात वगैरह नहीं पहने जाएंगे। आजकल अजीब मसला है औरतों का, कहते हैं जब शौहर का इंतकाल हो जाता है तो चूड़ियां, वो कांच की चूड़ियां नहीं पहन सकती, जीनत की चीज है चूड़ियां पहनना, लेकिन क्या है, वो कांच की चूड़ियां अगर पहनी हो तो उसको तोड़ देती है, और सोने की चूड़ियां वो नहीं तोड़ती, वो नहीं फेंकती, वो पहनती रहती है। समझ में आने, बहरहाल सोने की चूड़ियां भी जीनत में दाखिल है, कांच की चूड़ियां भी जीनत में दाखिल है, लेकिन अगर शौक मना रही हो तो शौक मनाने के वक्त में जीनत के कपड़े, अच्छे कपड़े या इस तरीके से ब्यूटीफुल जो जीनत वगैरह है वो करना जायज नहीं है। ला नक्तहिलो, ولا نكتحل ولا نتطيب ولا नलबसु ثوبا मसबूगन इल्ला ثوب عزب. हाँ यानी क्या है, शौबे मसबूक कलर वाले रंगीन कपड़े हम नहीं पहना करते थे, इल्ला बे शौबे असबिन जी। وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيزها في نبذة من كست أسفار. और फिर इसके बाद ये भी बताया कि जिस वक्त गुस्ल करे तो उस वक्त में कुछ असफार, खुशबू वगैरह लगाए हुआ है, वो उसके जरिए से मुश्क वगैरह या किसी ऐसी खुशबूदार चीजों को लगाकर गुस्ल करें ताकि वो बदबू और गंदगी वगैरह दूर हो जाएगी। وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. वकुन्ना नुनहा अनिल इत्तिबाइल जनाइज, और इसी तरीके से हमको इत्तिबाई जनाइज से भी मना किया गया था। इस वजह से जनाजे की इत्तिबा में चलना, दफन करने के लिए, दफन करने के वक्त में औरतों का निकलना जनाजे के साथ जायज नहीं है। वेस्ट इंडीज में हमने जाकर देखा, वहाँ औरतें जनाजे के साथ निकलती है, हमको बताना चाहिए कि देखो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे के में शिरकत करने से औरतों को मना फरमाया है जी। رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عتية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل. آدمی ناپاک ہو اور ناپاک ہونے کے وقت میں وہ بازار باہر نکلا اور تو بارش آ رہی ہے، بارش میں وہ پورا بھیگ گیا، تو کیا ہو جائے کہ پورے بدن کے اوپر پانی پہنچ گیا، اور کیا ہے اس نے کلی کر لیا، ناک میں بھی پانی ڈال لیا، تو اس صورت میں اس کا غسل ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ کہ غسل کرنے کے لیے صرف پانی بہا دینا کافی ہے یا دلک یعنی ملنا اور رگڑنا بھی ضروری ہے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک دلک اور رگڑنا ضروری ہے، ہمارے نزدیک رگڑنا ضروری نہیں ہے، اس وجہ سے اعضاء کے اوپر صرف پانی پھر جائے گا، تو اس صورت میں اس کا وہ غسل صحیح ہو جائے گا۔ جی، وتأخذ فرشة ممسكة فتتبع بها أثر الدم. حدثنا بعض يحيى مرتبہ وہ حیض کا خون جو ہے، پرسوف یعنی وہ کپڑا یا وہ چیز جو لگائی جاتی ہے، اس سے نکل کر ران وغیرہ پر لگ جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، اور خشک ہونے کی وجہ سے وہ بدن سے چپک جاتا ہے، ایسے وقت میں غسل کرتے وقت میں کوئی خوشبودار چیز لے کر مشک یا کوئی اثر، کوئی ایسی چیز چمڑا وغیرہ جو سخت ہو، اس کو لے کر جس جگہ پر خون لگا ہے اس کو اسی طریقے سے کھرچ کر نکال دیا جائے، تاکہ کیا ہے وہ ناپاکی ختم ہو جائے، ناپاکی دور ہو جائے اور وہ پاک ہو جائے۔ اس کو بتایا گیا کہ وہ اگر خوشبودار ہو تو بہت اچھا ہے۔ جی، حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر ان کا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حیض سے فارغ ہو گئی، اب میں غسل کس طریقے سے کروں کہ جس کی وجہ سے طہارت حاصل ہو جائے، جس کی وجہ سے پاک ہو جائے؟ فأمرها كيف تغتسل قال خذي فرشة من مسك فتطهري بها. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ٹکڑا موسک کا لے لو، خوشبو والا، اور وہ سخت ہوتا ہے، پھر وہ فرج کے اوپر یا فرج کے ارد گرد جہاں خون لگا رہتا ہے، خون سوکھ گیا ہے، خشک ہو گیا ہے، وہاں اس کے ذریعے سے اس کو رگڑ لو، اور رگڑ کر اس کو جو خون رہ گیا ہے اس کو صاف کر لو، تو وہ پاک ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد وہ چونکہ خوشبو والا بھی ہے، اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس جگہ پر لگانے کی وجہ سے یا اس جگہ پر اس کو صاف کرنے کی وجہ سے کیا ہے، بچے کی پیدائش کی صلاحیت میں بڑھاوا ہوگا، اور بچے کے پیدا ہونے میں اور زیادہ معاون ہوگا، مددگار ہوگا۔ من مسک فتطہری بہا، قالت كيف أتطهر بها قال یہ عورت تطهري. جو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تم اس سے طہارت حاصل کر لو۔ ظاہر بات ہے کہ وہ اجنبی عورت تھی، اور اجنبی عورت کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہے، کنواری لڑکی سے زیادہ شرم والے تھے، اس لیے وہ کیسے بات کر سکتے تھے؟ اس لیے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا کہ ایک خوشبودار مشک کا ٹکڑا لے کر اس کو صاف کر، اس جگہ سے صاف کر لو، پاک کر لو اور غسل کر لو۔ اور وہ کہتے کیسے غسل کروں میں، مجھے یہی نہیں معلوم۔ ایک دو مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی جواب دیتے رہے، وہی سوال کرتے رہے، وہی جواب دیتے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی عورت کو اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ بتانے والے نہیں ہیں، اور یہ بدو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں، اس اشارے کی طرف نہیں سمجھ رہے ہیں، اس لیے حضرت عائشہ نے اس کو اپنے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے تم اس کو لے کر صاف کرو۔ جی، قال تطهري بها قالت كيف قال سبحان الله تطهري فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. بس جب تک تو میں نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا، اور میں نے کہا اس کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرم کی وجہ سے اس سے زیادہ بتانے والے نہیں ہیں، اور تو سمجھتے نہیں ہے، آجا میں تجھ کو سمجھا دوں۔ فاستجبتها الیہ فقلت، فقلت تتبعي بها أثر الدم. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے شرم گاہ کو اور اپنے شرم گاہ کے ساتھ اپنے ران وغیرہ کو اچھی طریقے سے خود دیکھو، اور دیکھنے کے بعد جہاں خون جمع ہوا لگے، جہاں خون سوکھا ہوا لگے اس کو ہٹاؤ۔ ظاہر بات ہے کہ خون سوکھا ہوا ہوگا تو اس کو نکلنے میں دیر لگے گی، اس لیے اس ٹکڑے کو ذریعے سے اس کو رگڑ لو، صاف کر لو اور پھر دھو لو۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ جی، باب غسل المحيض. حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض
قال خذي فرصة ممسكة وتوزئي ثلاثا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فعرز بوجهي أو قال توزئي بها، فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. باب امتشاط हैज المرأة. हैज 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 से जब फारिग हो जाए, पाक हो जाए, तो पाक हो जाने के बाद अब तुम्हें गुस्ल करना जरूरी है, ताकि वो नापाकी का असर, हैज की नापाकी का असर खत्म हो जाए और तहारत हासिल हो जाए। और वो गुस्ल किस तरीके से करना चाहिए, हजरत आयशा की वो हदीस अभी, यह दूसरी हदीस, दोनों में एक ही तरीका बताया गया कि इस तरीके से गुस्ल करोगे तो पाक हो जाओगे जी। باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. हालत हैज में गुस्ल करते वक्त अगर औरत अपने सर के बाल को, आजकल तो शैम्पू लगाया जाता है, हमारे जमाने में क्या है, मिट्टी डाली जाती थी और मिट्टी की काली मिट्टी के जरिए से बाल को धोया जाता था। तो इसी तरीके से उस वक्त बाल धोने के वक्त में कंघी करे तो ये कंघी करना भी दुरुस्त है, जायज है, सही है जी। حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسوق यानी الهدي. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुल्हुलैफा में पाक थी, इस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधा, मैंने भी एहराम बांधा, हम सब ने एहराम बांध लिया। فكنت ممن تمتع ولم يسوق الهدي. यानी हम उन लोगों में थे जिन्होंने तमत्तु किया था, यानी उम्र का एहराम किया था। तमत्तु कहते हैं कि एक ही सफर में दो इबादतों को करना, पहला उम्रा करके फारिग हो जाना और फिर हज का एहराम अलग बांधना, ये तमत्तु है। और दो इबादतों को एक ही एहराम से अदा करना यह क़िरान है। और तीसरा तो क्या है, इफराद है, कि सिर्फ हज ही की नीयत हो। हज में तफसील आएगी। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि हमने एहराम का, पहले एहराम का, उम्रे का एहराम बांधा, इसलिए मुतमत्ते हो गए जी। ولم يسوق الهدي فزعمت أنها حازت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة. قالت يا رسول الله هذه ليلة يوم हजरत आयशा عرفة. सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मुतालिक अब हमारे सामने बोला था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से चले, मौज़े सरफ पर आ गए। मौज़े सरफ पर आकर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हैज आ गया, वो रोने लगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोती क्या है, ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने बनाते आदम के ऊपर लिख रखा है, ये तो तब मुकद्दरात है, ये तो होकर ही रहेगा। बस ऐसा करो कि जितने दूसरे काम है वो करते रहो। हज क्या है, तवाफ वगैरह नहीं कर सकोगी, नमाज वगैरह नहीं पढ़ सकोगी। अब हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मक्का मुकर्रमा पहुंच गई। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा काफिला चौथी या पांचवी तारीख को मक्का मुकर्रमा में पहुंचा था। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हिज की हालत में थी, इस वजह से कुछ कर नहीं सकती थी। चौथी तारीख हो गई, पांचवी तारीख हो, छठी तारीख, सातवीं तारीख, आठवीं तारीख हो गई, यहाँ तक के क्या है, अब हज का दिन आ गया और मीना जाने का वक्त आ गया। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तेरा उम्रे का एहराम है, उस उम्रे के एहराम को अब छोड़ दो, इसलिए कि अब तो उम्रा नहीं कर सकोगी, हज का एहराम आ गया है, इसलिए हज का दिन एहराम बांध लो। और हज के एहराम में बाद तवाफ के अलावा सारा कुछ कर सकते हो। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उम्रे का एहराम को छोड़ दिया और हज का एहराम बांध लिया, और हज के एहराम में वो सारी चीजें करती रही। जब पाक हो गई तो फिर उस सूरत में, इसलिए कि हैज के जो अय्याम है वो पूरे हो गए, वो पाक हो गई, इस वजह से वो उन्होंने हज को अच्छी तरीके से किया। जब हज से फारिग हो गई तो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तमाम साथी, यानी मेरी तमाम दूसरी शौकन, दूसरी औरतें, उन्होंने हज भी किया, उम्रा भी किया, और मैंने तो अकेला हज किया। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके भाई अबू अबू बकर के साहबजादे अब्दुर्रहमान उनका नाम था, उस अब्दुर्रहमान के साथ कहा कि इनको हरम से बाहर ले जाओ और उन क्या है, एहराम, उम्रे का एहराम बांधकर उम्रा करो, और उम्रा करके फलानी जगह पर हमारा पड़ाव है, फलानी जगह पर हम ठहरे हुए हैं, वहां पर आ जाना। हजरत अब्दुर्रहमान हजरत आयशा को लेकर, आजकल जिसको तमीम कहते हैं, जहाँ हजरत आयशा ने एहराम बांधा था, हरम के बिल्कुल मदीना जाते हुए रास्ते में आता है, और हरम से बाहर का हिस्सा है। उमरा चूंकि हरम में होता है, इस वजह से एहराम हरम के बाहर अदा किया जाएगा, और हज हरम में होता है, इस वजह से क्या है, हज का जो एहराम होगा वो मस्जिद हराम में से पहना जाएगा,
مسجد حرام میں سے باندھا جائے گا۔ بہرحال حضرت عبد الرحمان ان کو لے گئے، رات رات انہوں نے وہاں سے احرام باندھا، احرام باندھ کر رات کو آ کر انہوں نے طواف کیا، عمرہ کیا، اور عمرہ کر کے صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پر ملنے کے لیے کہا تھا وہاں پہنچے تو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار تھے، اور وہاں سے پھر انہوں نے مدینہ منورہ کا سفر شروع کیا۔ جی قالت يا رسول الله هذه ليلة يوم عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقذي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك. ففعلت فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحسبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرة التي نسكت. باب لیلۃ نوز الحسبہ، لیلۃ الحسبہ کا معنی یہ ہے کہ حج پورے ہو گئے، 10ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں، یہ 4 دن یہ حج کے ہو گئے۔ تو کیا ہے، 9، 10، 11، 12 اور 13 تاریخ، 13 تاریخ جب مینا میں 3 دن ہو گئے، مینا میں 3 دن کے بعد اب رات کو جب وہ نکلنے لگے تو حسبہ ایک جگہ ہے، محسب ایک جگہ ہے، وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو عمرہ کرنے کے بھیجا تھا کہ عمرہ کر کے فارغ ہو کر آ جانا، تو یہ حسبہ والی رات ہے۔ جی باب نوز المرأة شعرها عند غسل المحيض. عورت کے یہ مسئلہ تو سمجھ میں شاید نہ آئے، لیکن حج کے لیے جاؤ گے یا افریقہ جاؤ گے تو اس وقت معلوم ہوگا کہ وہاں کی جو عورتیں ہیں وہ عورتوں کے سر پر ہماری عورتوں کی طرح بہت کثرت سے بڑے اور لمبے بال نہیں ہوتے، سمجھ میں آئے نہیں، اور اس وقت ان بالوں کو وہ گوند کر کیا ہے، بن کر وہ اس طریقے سے وہ چوٹیاں بنا لیتی ہے کہ ایک ایک سر پر کئی کئی چوٹیاں وغیرہ ہوتی ہے۔ اب ان ساری چوٹیوں کو کھولنا اور ساری چوٹیوں کو پھر پانی کے ذریعے سے تر کرنا، اور پھر اس کے بعد کیا ہے اس کو پھر چوٹیاں وغیرہ پھر گھومنا وغیرہ بڑا لمبا کام ہے۔ اس وجہ سے شریعت نے یہ فرمایا کہ اگر بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچ جائے تو چوٹیوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر بالوں کی جڑوں میں پانی نہ پہنچے تو پورے بال کھولنا اور جڑوں میں پانی پہنچانا لازم اور ضروری ہے۔ نقض المرأۃ شعرها عند غسل المحیض ہے۔ اب جب یہ مسئلہ تمہارے سامنے آ گیا تو حیض کا مسئلہ تو سال بھر مہینے بھر میں ایک ہی مرتبہ آئے گا، اور جمع کا مسئلہ تو روزانہ بھی ہو سکتا ہے، تو روزانہ بال کو کھولنا، روزانہ بال کو پھر جو اس کو بننا، یہ بڑا مسئلہ رہ جاتا ہے۔ اس وجہ سے شریعت نے اس میں یہ سہولت عطا فرمائی ہے کہ عورت اگر غسل کرنے کے وقت میں اپنے چوٹی کو نہ کھولے اور بال کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے تو یہ جائز اور درست ہے، لیکن حیض کے حالت میں مہینے میں ایک ہی مرتبہ آتا ہے یہ موقع، اس وجہ سے حیض کے موقع پر بال کو کھول کر اور کیا ہے اس کی جڑوں میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ جی حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهل فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة. فأهل بعضهم بعمرة وأهل یہ بعضهم حضور بحج. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع کا موقع ہے، اور میں نے کل بھی پچھلے مرتبہ بھی فرمایا تھا، کہا تھا، اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے حجۃ الوداع کے لیے نکلے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو ابھی تم نے پڑھا کہ لا نريد الا الحج، یعنی صرف حج ہی کے ارادے سے ہم چلے تھے، اور ویسے بھی زمانہ جاہلیت میں حج کے دنوں میں عمرہ کرنا افجر الفجور سمجھا جاتا تھا، اس وجہ سے سب نے حج کا ارادہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کا احرام باندھا، لیکن پھر جب وہاں سے چلے ایک وادی میں پہنچے تو وہاں پر وادی میں حضرت جبریل نے آ کر کہا کہ عمرے کی بھی نیت کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی بھی نیت کر لی، تو اب ایک سفر میں دو عبادت کی نیت ہو گئی، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ تمتع کیا، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیران کیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہدی کا جانور بھی لے کر چلے گئے کعبہ شریف میں، مکہ مکرمہ میں ذبح کرنے کے لیے، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کا تو احرام صحیح ہو گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے کیا ہے جانور کو ساتھ میں نہیں لیا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 4 تاریخ کو پہنچے اور 4 ذی الحجہ کو، اور وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ بھائی جو لوگ ذبح کرنے کے لیے اپنے ساتھ ہدی کو لائے نہیں ہیں وہ سب کے سب عمرہ کرے اور عمرہ کر کے حلال ہو جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کو دیکھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر کے حلال نہیں ہوئے تھے، اس وجہ سے وہ خود بھی حلال ہونے میں پشو پیش کرنے لگے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ دیکھو میرے پاس تو ہدی ہے، اس ہدی کی وجہ سے جب تک میں اس حدیث کو ذبح نہیں کروں گا وہاں تک عمرے سے خارج نہیں ہوں گا، اس وجہ سے میں تو حلال نہیں ہو سکتا. تمہارے پاس ہدی نہیں ہے اس لیے تم حلال ہو جاؤ. اب یہ 4 تاریخ کو پہنچے، یہ 5ویں تاریخ کا 5ویں ذی الحجہ ہو گئی. اب صحابہ کرام یہ سوچنے لگے کہ آج ہم حلال ہو گئے، 5ویں تاریخ، 6ٹھی تاریخ 2 دن، اور 7ویں کو اور پھر ہم احرام باندھنا ہوگا حج کا، تو پھر ابھی 2 دن 3 دن بیوی کے ساتھ رہ کر جمع ویمہ کریں گے اور ہمارے رانوں کے اوپر منی لگی ہوگی، اور ایسی حالت میں پھر ہم کو حج کا احرام باندھنا ہوگا. اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عمرے سے حلال ہونے میں پشو پیش کرنے لگے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور وجہ بتائی، تب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عمرہ کر کے حلال ہو گئے. اب یہاں پر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کر کے حلال کیوں کروایا؟ تاکہ ان کے ذہنوں میں جو تھا کہ حج کے دنوں میں عمرہ کرنا افجر الفجور ہے، وہ ان کے ذہن سے نکلتا ہے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ حج کے دنوں میں حج کرنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی آدمی حج کے دنوں میں حج نہ کرنا چاہے اور عمرہ کرنا چاہے تو عمرہ کرنا بھی جائز ہے. اس بات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہ رہے تھے. جی. وكنت أنا ممن أهل بعمرة فأدركني يوم عرفة وأنا حائز فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج. ففعلت حتى إذا كان ليلة الحسبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. باب قول الله عز وجل مخلقة وغير مخلقة. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن عبيد الله بن ابي بكر عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تبارك وتعالى وكل بالرحيم ملكا يقول يا رب مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس ترجمے پر باپ نے یہ بتایا کہ مرد اور میاں اور بیوی جب دونوں جمع کرتے ہیں تو جمع کرنے کی وجہ سے مرد کی منی خارج ہوتی ہے. سائنس دانوں کے اعتبار سے اگر تم دیکھو گے، ہمیں تو معلوم نہیں ہوتا، دکھائی نہیں دیتا، لیکن یہ حضرات کہتے ہیں کہ اس میں بہت سارے جراثیم جرسوں میں چھوٹے 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 کیا ہیں جرسوں میں ہوتے ہیں منی کے ساتھ، اور وہ عورت کے رحمدانی میں پہنچ جاتے ہیں. کہتے ہیں ملینوں کی تعداد میں ہوتے ہیں. ان میں سے اب وہ جو جراثیم ہیں وہ آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. آدمی کو غسل کر کے فارغ ہو گیا، جمع کر کے فارغ ہو گیا، غسل کر کے پاک بھی ہو گیا، اب تو اس سے تو کچھ معلوم نہیں، لیکن اللہ جل جلالہ امن والوں نے عورت کے شرمگاہ کے پاس ایک فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے. جب وہ شرمگاہ کے پاس وہ جرسومہ جاتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی سے فرشتہ پوچھتا ہے کہ یا اللہ اس جمع جو بھی ہوا ہے اس جمع سے تخلیق یعنی بچہ کو پیدا کرنا تیرے علم میں ہے یا نہیں، تجھے منظور ہے یا نہیں. اگر اللہ جل جلالہ امن والوں فرماتے ہیں کہ نہیں اس جمع سے یا اس مرتبہ اس سے بچہ پیدا کرنا منظور نہیں ہے تو وہ جراثیم ویسے بھی کیا ہے آہستہ آہستہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں. عورت کو جو ایگز نکلا ہوا ہوتا ہے جو رحمدانی میں ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور پھر حیض آ جاتا ہے، اور حیض میں یہ پورا کا پورا کیا ہے رحمدانی صاف ہو جاتی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ فرشتہ پوچھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے کہ ہاں اس جمع سے بچہ پیدا کرنا مقصود ہے، تو وہ جو جرسوں میں نکلے تھے
وہ जर्सों में तैरते 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 रामदानी में पहुंच जाते हैं। और औरत का जो एग्स जो उसके बदन से निकला हुआ होता है, जो रामदानी में होता है, उसमें से कभी एक, कभी दो, कभी तीन जर्सों में उस एग से मिल जाते हैं। और एग से मिलने के बाद फिर उसमें तख्लीक शुरू हो जाती है। और वो फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला से कहता रहता है कि या अल्लाह, अभी ये मुज़गा है, अभी ये अलका है, अभी ये है, अभी ये है। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसको हुक्म होता है। इस तरीके से वो बच्चा जो है वो उसकी तख्लीक माँ के पेट में होती रहती है। बाप को भी पता नहीं चलता, माँ को भी पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते के जरिए से ये सारी चीजें तैयार करता है। जब 4 महीने पूरे हो गए, 4 महीने में पूरी बॉडी और पूरा लिफाफा या पूरा बदन तैयार हो जाता है, तो फिर फरिश्ता, एक दूसरा फरिश्ता वहां पर आता है और अल्लाह तबारक व तआला से पूछता है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है इसको पैदा करना मकसूद है। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वो फरिश्ता रूह लाता है। और 5वें महीने के शुरू में अल्लाह तबारक व तआला उसके जो बॉडी बनी हुई थी उस बॉडी में रूह को डाल देते हैं। तब वो बॉडी अंदर हरकत करना शुरू कर देती है, चलना शुरू कर देती है। बॉडी में जान आ गई, इस वजह से उसने हरकत करना शुरू कर दिया। औरत को 4 महीने के बाद अपने पेट में बच्चा इधर से उधर घूमता फिरता नजर आता है। वो रूह के बदन में, बॉडी में पड़ जाने की वजह से होता है। और उसी वक्त एक फरिश्ता बैठकर अल्लाह तबारक व तआला से पूछता है, या अल्लाह तबारक व तआला, इसका क्या तकदीर में क्या क्या लिखा जाएगा? तो 4 चीजें लिखता है। कितना जिंदा रहेगा, कितना खाना, कितना खाएगा, कितना पिएगा, अमल कैसे होंगे, शहीद होगा या शकी होगा, जन्नती होगा कि जहन्नमी होगा। ये अभी रूह पड़ने से पहले ही 5वें महीने के इब्तिदाई पहले दिन में ये सब तकदीर में लिखा गया है। आज हमारे यहाँ हुनूत को देखते हुए या हुनूत के साथ रहने की वजह से हमारे लोगों में ये मशहूर हो गया है कि बच्चा पैदा होने के छठे दिन क्या है उसकी तकदीर लिखी जाती है, छठी मनाई जाती है। ये जमाना जाहिलियत की वजह से काफिरों का अकीदा है। हमारा अकीदा ये नहीं। हमारा अकीदा तो ये है कि जब ये माँ के पेट में था और 4 महीने पूरे हुए थे, 5वां महीना शुरू हुआ था, उसी वक्त सबसे पहले तकदीर लिखी जाती है। और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इसमें रूह आ जाती है। और फिर इसके बाद 9 महीने, 4 महीने और पूरे हो जाते हैं, तब उसका पैदाइशी होती है। उसको यहाँ पर जिक्र किया गया है जी। إن الله تبارك وتعالى وكل بالرحيم ملكا يقول يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مزغة، فإذا أراد الله أن يغزي خلقه قال أذكر أم أنثى شقي أم سعيد فما الرزق وما الأجل، قال वो فيكتب في फरिश्ता بطن أمه. पूछता है क्या इसको मर्द बनाना है या औरत? जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होता है मर्द बनाओ तो मर्द, औरत बनाओ तो औरत। मर्द का या बीवी का बच्चे या बच्ची में, लड़के या लड़की पैदा करने में कोई असर नहीं होता। कुछ जानते ही नहीं वो क्या है। वो जो कुछ भी होता है वो ऊपर से आता है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि लड़का बनाओ तो वो फरिश्ते उसको लड़का बना देते हैं, लड़की बनाओ तो फरिश्ते उसको लड़के बनाते हैं। ज़करुन अम उन्सा जी। شقي أم سعيد नेक होगा या बदबक होगा जी। فما الرزق وما الأجل. और रिस्क कितना होगा? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कम होगा। तुम लोग क्या करते हो? परेशान होते हो, इख्तिलाफ करते हो कि पतली दाल कैसी, इससे वजू करना जायज है कि नहीं। लिखवा के ही लाए हो ये तो क्या मिलेगा? फिर यही मिलेगा। अरे इस हदीस में देखो है कि नहीं, रिस्क क्या लिखवा कर लाया वो वही से लिखा होता है, वही मिलता है। दाल लिखवा के लाए हो, दाल ही मिलेगी जी। قال فيكتب في بطن أمه. باب كيف تهل الحائز بالحج والعمرة. हज और उम्रे के मुतालिक एहराम किस तरीके से बांधेगी? एहराम बांधने से पहले गुस्ल किया जाएगा, जैसे हज के बयान में आएगा। ये गुस्ल तहारत के लिए नहीं है बल्कि नजाफत के लिए है। इस वजह से हाइजा औरत भी गुस्ल करेगी और गुस्ल करने के बाद कपड़ा पहनेगी। और कपड़ा पहनने के बाद वो नियत करेगी, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्ज फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। इस तरीके से वो हज का एहराम बांधेगी जी।
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज किया है, तो ये दसवीं दसवें साल हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद 10वें साल तक हज किया है। हिजरत से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज किए वो मालूम नहीं। हिजरत के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज किया, जो 10वें साल किया। 9वें साल हज की फर्जियत हुई, हजरत अबू बकर गए, और 10वें साल हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया। किताबुल हज में ये तफसीर आएगी। तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज किया था, और उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा वगैरह ऐसा कहा कि शायद आइंदा साल तुम मुझको न देखो। और इस तरीके से जैसे कोई आदमी विदा कर देता है, विदाई तकरीर करता है, इस तरीके से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीर की। फिर उसके बाद हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिल हज्जा में हज करके तशरीफ लाए। फिर इसके बाद मुहर्रम का महीना आया, फिर इसके बाद सफर का महीना आया, फिर इसके बाद रबीउल अव्वल का महीना आया, और रबीउल अव्वल में हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। इस वजह से इस हज को हज्जतुल विदा से ताबीर किया जाता है। जी। فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل نحر هديه ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت فحزت فلم أزل حائزا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقذ رأسي وأمتشط وأهل بالحج وأترك العمرة ففعلت ذلك حتى قضيت حجتي فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. باب إقبال المحيز وإدباره. وكنا نساء يبعثن إلى عائشة. इकबाल और इदबार, मसा के वक्त में ये अल्फाज आए थे, अकबला व अदबरा, उस वक्त इकबाल और इदबार का माना बताया था। बहरहाल यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बाज औरतें जो थी उनको मालूम नहीं होता था। इस वजह से हैज का दिनों में जो वो कपड़े पहनती है, जिसको अरबी में कुरसुफ से ताबीर किया जाता है, वो कुरसुफ हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास भेजती थी, और ये फरमाते हैं कि अब मेरा कपड़े पर ये असर है, यानी इतना खून इस किस्म का है, इतना खून कर रहा है, मैं हाइजा हुई या नहीं, या मेरा हैज पूरा हुआ या नहीं, इस चीज के मालूमात के लिए ये क्या करते थे। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मर्तबा अपनी मजलिस में लगे हुए थे। एक औरत आई और आकर उसने हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास ग्रीन कलर का एक एप्पल हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश कर दिया, डाल दिया यूं। अब तुम होते तो कहते जज़ाक अल्लाह, बहुत अच्छा किया, एप्पल खाने के लिए भेजा, एक ही क्यों, ज्यादा लाते तो क्या होता। लेकिन इमाम साहब समझ गए कि खाने के लिए नहीं भेजा, उसने सवाल पूछा कि मुझे हैज आ रहा है, और हैज का कलर एप्पल के कलर की तरह अगजर है, ग्रीन है, मैं पाक हूं या नहीं। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने छुरी मंगाई, छुरी मंगाकर उसको काटा। तो एप्पल को जब काटे तो अंदर में से सफेद कलर दिखता है। तो इमाम साहब ने काट कर भेज दिया, कहा कि नहीं, जब तक ऐसा सफेद कलर ना आए वहां तक तुम हाइजा होगी। देखो, सवाल करने वाले भी ज़हीन, जवाब देने वाला उससे ज्यादा ज़हीन, और समझने वाले तो कितने ज्यादा ज़हीन है वो तो नहीं जाना। तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु वगैरह के पास वो भेजती थी, और वो रात को उठ उठ कर क्या है, दियों की रोशनी में, लालटेन की रोशनी में, या तो उसमें वो देखती थी कि इसके ऊपर कुछ लगा है, इसके ऊपर कुछ लगा नहीं, कोई कलर है या नहीं है, वगैरह वगैरह। ठीक। बाबू इकबाल महीज, बाबू इकबाल المحيز وإدباره. وكنا نساء हैज يبعثن का إلى आना और हैज का जाना। وكنا نساء वकुल يبعث निसान, وكنا और बाज औरतें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमत में अपने कपड़े को भेजती थी। وكنا نساء يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف فيه السفرة उसमें فتقول. कभी किसी में पीला कलर लगा हुआ होगा, कभी कुछ लगा होगा। हैज का जो खून आता है वो इंसान की बॉडी के एतबार से उसका कलर मुतगैर होता है। अब आप लोगों को तो देखने का कहाँ मौका मिलेगा,
لیکن تمہارے شہر میں جچہ خانہ ہوگا، بچوں کی پیدائش کی جگہ، وہاں جا کر دیکھو گے، وہاں جو کپڑے دھو کر ڈالے ہوئے ہوں گے تو کسی کپڑے پر بلو کلر لگا ہوگا، کسی کلر پر پیلا کلر لگا ہوگا، سمجھ میں؟ جی، دیکھا فتقول ہوا لا ہے تو ٹھیک ہے، میں نے تو نہیں دیکھا لیکن معلوم ہوتا ہے، اگر دیکھنا ہو تو اس میں پتا چلے گا مختلف قسم کے کلر ہوتے ہیں، اور ہمارے نزدیک ہر کلر حیض کا ہو سکتا ہے، مٹیالہ بھی ہو سکتا ہے، پیلا بھی ہو سکتا ہے، بلو بھی ہو سکتا ہے، جی۔ فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك. القصۃ ٹھہر جا ٹھہر جا، یہ الفاظ تو سن، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ کپڑے بھیجتی تھی، اور اس کپڑے کو دیکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی تھی، اور جواب دیتی تھی کہ نہ نہ یہ کلر والا ہے، ابھی حیض باقی، ابھی حیض باقی، ابھی، اور یہ حیض باقی رہے گا کب تک؟ جب تک کہ تم قصۃ البیضاء نہ دیکھ لو، یعنی یہ جو کرسو تم نے بھیجا ہے، جو کپڑا رکھ رہی ہو، اس کے اوپر بالکل سفیدی نہ آ جائے وہاں تک، سمجھ میں؟ اب سفیدی نہ آنے کے دو مطلب ہے، ایک تو یہ ہے کہ جس طریقے سے حیض آتا ہے، حیض آنے کے بعد پھر ایک اخیر میں چکناہٹ نکلتی ہے جس کا کوئی کلر نہیں ہوتا، مزی کی طرح وہ نکلتی ہیں، اور وہ علامت ہے کہ اب حیض ختم ہو گیا، تو وہ کپڑے پر لگ جائے گی، تو اس وقت حیض پورا ہوگا۔ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ حیض جب تک آتا رہے گا وہاں تک خون آتا رہے گا، اور جب وہ کپڑا تم نے رکھا ہے اس کپڑے کے اوپر کچھ نہ دیکھو، صاف بیضاء سفید ہی سفید دیکھ لو، اس کے اوپر کوئی کلر وغیرہ کچھ نہیں لگا ہے، تو سمجھ لو کہ حیض پورا ہو گیا، تو قصۃ البیضاء کا یہ مطلب ہوا، جی۔ تريد بذلك الطهر من الحيزة. وبلغ بنت زيد بن ثابت رضي الله عنها أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت ما كان یعنی النساء. چونکہ صحابہ کرام کی عورت نمازوں کی بہت زیادہ پابند تھی کہ اور حیض کی حالت میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اور وہ سمجھتے تھے کہ حیض کے ختم ہونے کے بعد نماز پڑھنی ہے، اس وجہ سے وہ رات رات کو بھی اٹھ کر کیا دیے کی روشنی میں یا تو روشنی میں وہ دیکھا کرتی تھی کہ کرسو پر کچھ لگا ہے یا نہیں، حیض بند ہوا ہے یا حیض بند نہیں ہوا، جی۔ فقالت ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن. حدثنا عبد الله. ما کان النساء یصنعن ھذا وعبد علیہن، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اتنا زیادہ مشقت کا کام، اتنی زیادہ پریشانی کا کام، اتنا زیادہ احتیاط کا کام کہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد اٹھ اٹھ کر دیکھو اور رکھو، اٹھ اٹھ کر دیکھو اور رکھو، ہم لوگ تو ایسا نہیں کیا کرتے تھے، سمجھ میں آیا نہیں؟ بلکہ اتنا زیادہ اس میں اہتمام نہیں کرتے تھے، تمہیں بھی اتنا اہتمام نہیں کرنا، پریشانی نہیں اٹھانی چاہیے تھی۔ حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاز، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيزة، فإذا أقبلت الحيزة یعنی فدعي حضور صلی الصلاة. اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استحاضہ کا خون یہ رگ کا خون ہے، رحمدانی کا خون نہیں ہے، اس وجہ سے اس کا حکم، استحاضہ کا حکم کیا ہے؟ حیض کے نفاس کے حکم کے معنی نہیں ہوگا، بلکہ بدن میں سے اگر خون نکل آئے تو جس طریقے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہی حکم اس کا بھی ہوگا، جی۔ فإذا أقبلت الحيزة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. باب لا تغزي الحائز الصلاة. عورت حالت حیض میں عورت کا نماز کی قضا نہیں کرے گی، اس کی وجہ ہے کہ اللہ حضرت ہوا کو آیا تو حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے حق معاف کر دیا، یا اس وجہ سے کہ اگر اس وقت بھی نماز کی قضا ہوتی تو ڈبل نماز ہو جاتی، 5 کی جگہ پر 10 نماز پڑھنا پڑتی، اور کیا ہے یہ مشقت کا باعث تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نماز کو معاف فرمایا اور روزے کی قضا کرنے کا حکم دیا، لہذا حالت حیض میں نماز معاف ہوگی، روزے کی قضا کرنی پڑے گی، جی۔ وقال جابر بن عبد الله أبو سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم تدعو الصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت حرورية أنت؟ قد كنا نحيز مع النبي صلى الله عليه وسلم. حروریت انت،
یہ ایک علاقے کا نام ہے، وہاں کے رہنے والے کو ہروریا کہا جائے، جیسے گجرات کے رہنے والے کو گجراتی، مہاراشٹر کے رہنے والے کو مراٹھی کہا جاتا ہے، ارے تو مراٹھی ہے کیا، ارے تو گجراتی ہے کیا. تو اس طریقے سے انہوں نے کہا تو حروریت نام تھے اس زمانے میں. یہ جو کیا ہے معتزلہ قسم کے جو حضرات تھے وہ وہاں رہتے تھے، اور ان کے عقائد میں ذرا سا فرق تھا. اس وجہ سے چونکہ یہ کہہ رہی تھی کہ حیرت حیض میں کیا کرنا چاہیے، نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اس وجہ سے کہا حروریت نانتے، تو حروریا کے رہنے والی بگڑی ہوئی عورت ہے کیا. جی. قد كنا نحيز مع النبي صلى الله عليه وسلم حضور فلا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کو حیض آتا تھا اور ہم نماز کو چھوڑ دیتی تھی اور پھر اس نماز کی قضا نہیں کرتی تھی. تو تم کو نماز کی قضا کیوں کر رہی ہو؟ کیا ہے تمہارے اندر بہت زیادہ دینداری آ گئی، بہت زیادہ بزرگی آ گئی، یا عقیدہ خراب ہو گیا؟ جی. فلا يأمرنا به أو قالت فلا نفعله. باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. عورت اگر اپنے کپڑے میں ہو، حیض کے جو کپڑے باندھ کے ہیں اس میں، اور وہ مرد کے ساتھ آ کر، شوہر کے ساتھ آ کر لے جائے. مرد سے تم کہیں عام مانا مراد دے جو اس کو بتا رہا ہوں. اگر حالت حیض میں عورت آ کر اپنے شوہر کے ساتھ لیٹ جائے تو لیٹنا چاہیے اور درست ہے. گزشتہ کل ہی مسئلہ بتایا تھا، استمتاع بیوی کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرنا. جی. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن زينب بنت ابي سلمة رضي الله عنها حدثته ان ام سلمة رضي الله عنها قالت. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی، اتنے میں ایک دم ان کو حیض آ گیا. عورت کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ حیض آ گیا، تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی. چپکے سے وہاں سے وہ ہٹ گئی اور ہٹ کر حیض کے جو کپڑے وغیرہ جو ہوتے جو باندھنا ہوتا ہے وہ باندھ کر پھر آ کر لیٹ گئی. معلوم ہوا کہ حالت حیض میں مرد کے ساتھ لیٹنا یا مرد کا حائضہ عورت کے ساتھ لیٹنا جائز اور درست ہے. جی. حست وانا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسللت فخرجت منها خمیلہ چادر کو کہا جاتا ہے، ایک ہی چادر اوڑے، ایک ہی لیاف اوڑے ہوئے ہم لیٹے ہوئے تھے. فن فانسللت سلل تو میں چپکے سے ہٹی. فخرجت منها فأخذت ثياب حيزتي فلبستها. معلوم ہوا کہ صحابی عورتیں بھی حیض کے لیے مخصوص کپڑے رکھتی تھی، جیسے آج کل حیض کے موقع پر مخصوص کپڑے رکھے جاتے ہیں موقع. جی. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفسني؟ قلت نعم فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وكنت أغتسل وأنا حضور والنبي اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ حالت سوم میں بوسہ بازی کیا کرتے تھے. اب یہ مسئلہ آئے گا کتاب الصوم میں کہ روزے کے ساتھ بوسہ دینا جائز ہے کہ بوسہ دینا جائز نہیں ہے. جی. وكنت أغتسل وأنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. پاکی کے کپڑے کے علاوہ اگر کوئی آدمی صرف حیض کے دنوں میں پہننے کے لیے الگ سے کپڑے رکھے تو یہ کپڑے رکھنا بھی جائز اور درست ہے، اسراف میں داخل نہیں ہوگا. اس لیے کہ ضرورت کی چیزیں ہیں، لہذا سردی میں پہننے کے لیے اگر ہم سویٹر وغیرہ رکھ لیتے ہیں تو یہ اسراف میں داخل نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی ضرورت پڑے گی، جب ضرورت پڑے گی تو اس کو استعمال کریں گے. تو اسی طریقے سے صحابہ کرام عورتیں بعض کپڑے صرف حالت حیض میں، حیض کے دنوں میں پہننے کے لیے الگ سے رکھا کرتی تھی. تو معلوم ہوا کہ ایکسٹرا کپڑا رکھنا جائز اور درست ہے. جی. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن زينب بنت ابي سلمة رضي الله عنها عن ام سلمة رضي الله عنها قالت بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مستجاة في خميلة حست فانسللت فاخذت ثياب حيزتي فقال نفست فقلت نعم فدعاني فاستجعت معه في الخميلة. باب شهود الحائز العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. یعنی حالت حیض میں مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، لیکن اگر حالت حیض میں عیدگاہ میں جائے اور عیدگاہ میں بھی جہاں نماز پڑھی ہے وہاں نہیں بلکہ کیا دور سے ہٹ کر اگر کھڑی رہے وہاں رکھے تو جائز اور درست ہے. یہ ایک مقصد کے لیے تھا جو میں نے پہلے بتایا کہ صورت میں تبلیغی اجتماع ہوا، بہت سارے آدمی ہوئے تو وہاں کے ہندو دیکھ کر اچنبے میں پڑ گئے کہ ارے 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 اتنے سارے مسلمان ہیں یہاں پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ میں گئے تو وہاں کے یہودیوں کے اوپر اس احساس کو دلانے کے لیے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت حیض و غیر حیض اور سب کو نماز پڑھے یا نہ پڑھے سب کو عیدگاہ میں جانے کا حکم دیا تھا۔ اب عورتوں کے لیے عیدگاہ میں جانا، عورتوں کے لیے نماز کے لیے مسجد میں جانا فتنہ اور فساد کے زمان کی وجہ سے اب مکروہ تحریمی ہے۔ اس وجہ سے ان کو نہ عیدگاہ میں جانا چاہیے، عید کی نماز بھی عورتوں کے اوپر واجب نہیں ہے، اور کیا ہے جنازے کی نماز بھی عورتوں کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اس وجہ سے کیا ہے ان کو ان چیزوں میں جانا نہیں چاہیے۔ جی حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين فقدمت امرأة فنزلت قصر بني حلف فحدثت عن أختها وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة وكانت أختي معه في 60 قالت فكنا نداوي الكلمة ونقوم على المرزى فسألت أخت یعنی النبي صحابہ عورتیں جہاد میں جاتی تھی کہ نہیں، وہ اس مسئلہ آئے گا یہاں پر۔ تو کہا کہ ہم لوگ جاتے تھے لیکن جہاد کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے نہیں جاتے تھے، بلکہ صحابہ کی بیماروں کی بیمارداری کے لیے، کوئی علاج کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، جس کو تلوار لگا، جس کو زخم لگا ہے تو ہم اس کے لیے جایا کرتے تھے۔ جی فسألت أخت کنہ النبي نوداوی، کنہ نوداوی کلمہ کا مجروح، زخمی۔ فكنا نداوي الكلمة ونقوم على المرزى فسألت أخت النبي صلى الله عليه وسلم أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين فلما قدمت أم عتية سألتها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت بي أبي نعم وكانت لا تذكره إلا قالت بي أبي سمعته يقول تخرج العواتق وذوات القدور والحيز وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين وتعتزل الحيز المسلى قالت حفصة فقلت الحيز فقالت أليست تشهد عرفة كذا وكذا باب إذا حازت في شهر 3 حيز مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلے میں یہ بتایا کہ ہمارے نزدیک حیض آنے کے بعد اقل مدت طہر کتنی ہے؟ ہمارے نزدیک ایک حیض آنے کے بعد دوسرے حیض کے آنے کے درمیان میں کم سے کم 15 دن طہر کے گزرنے چاہیے۔ یعنی حیض آج ختم ہوا، 15 دن تک پاک رہی اور پھر خون دکھائی دیا تو وہ حیض کا سمجھا جائے گا۔ جن لوگوں کے نزدیک اقل مدت طہر کم ہے، 2 دن ہے، 3 دن ہے، 1 دن ہے، ان کے نزدیک کیا ہے یہ درست ہو جائے گا کہ ایک ہی مہینے میں 3 حیض آ جائے۔ حیض کے اقل دن 3 ہے، 3 دن کے بعد 1 دن طہر کا، پھر 3 دن حیض کا، پھر 1 دن طہر کا، پھر 1 دن حیض کا، پھر 2 دن طہر کا۔ اس طریقے سے ایک ہی مہینے میں ان حضرات کے یہاں تینوں حیض ہو سکتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ایک حیض آیا اور حیض کی اقل مدت ہی لیتے، اکثر نہیں لیتے، تو 3 دن، 3 دن کے بعد پھر 15 دن، تو 15 دن کے اور 3 دن مل کر ہو گئے 18 دن، 18 کے بعد 19 20 21 اور 21 کے بعد پھر 15 دن۔ تو اس طریقے سے دن شمار کر لو کہ 3 حیض کتنے مہینے میں پورا ہوگا، اور یہاں پر یہ پورا بتا رہے ہیں کہ جی وما يصدق النساء في الحيز والحمل فيما يمكن من الحيز اذا حاجت فی شہر 3 حیض وما يصدق النساء فی الحیض، اگر کسی عورت نے کہا 1.5 مہینے کے بعد آ کر کہا، 2 مہینے کے بعد آ کر کہا کہ میری عدت پوری ہو گئی، تو اس کے اس قول کا اعتبار کیا جائے گا یا نہیں؟ اس وجہ سے کہ حیض وغیرہ جو ہے وہ امور خاصہ میں سے ہیں، عورت ہی صرف میں جانتی ہے، اس وجہ سے اس کے کہنے کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہاں پر اس کو اس سے گواہی نہیں مانگی جائے گی تو گواہ لاؤ تم۔ جی لقول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن ويذكر اس عن میں علي ان کے ان چیزوں میں حمل کے سلسلے میں اور کیا ہے پھر یہ حیض وغیرہ کے سلسلے میں عورت اپنے ذاتی طور پر ہی جانتی ہے، کسی کو جاننا بتانا وغیرہ بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اس وجہ سے اگر عورت خود ہی کہے میں حاملہ ہوں تو اس کے حمل کا اعتبار، وہ اس کے کہنے کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور اگر وہ کہے کہ میری عدت گزر گئی، 3 حیض میرے آ گئے طلاق کے بعد، تو اس کو معتبر مانا جائے گا اور اس میں اس سے گواہ یا ثبوت وغیرہ نہیں مانگا جائے گا۔ جی ويذكر عن علي رضي الله عنه وشريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرزى دينه أنها حازت 3 في شهر صدقت
وقال عطاء رحمه الله أقرأها ما كانت، وبه قال إبراهيم. وقال عطاء الحيز يوم إلى 15. وقال معتمر عن أبيه قال سألت ابن سيرين عن المرأة تردم بعد قرئها ب5 أيام قال النساء أعلم بذلك. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال أخبرنا أبو أسامة قال سمعت هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاز فلا أطهر أفعده صلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيزين فيها ثم اغتسلي وصلي. باب السفرة والقدرة في غير أيام الحيز. अय्याम हैज के अलावा अगर दूसरे दिनों में कुछ क्या है, पीला सा धब्बा देख ले तो उस सूरत में उस धब्बे का उस खून का क्या हुक्म होगा जी। حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد القدرة والسفرة شيئا. باب عرق الاستحاذة. इस्तेहाजा का खून इस्तेहाजा की रग जी। حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيز 7 سنين فسألت इस رسول الله इस صلى. हदीस से मालूम हुआ कि उम्मे हबीबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सौदा मोहतरमा थी। मैंने अभी बताया कि हजरत सफिया हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा को इस्तिहाजा का खून आता था। लेकिन दूसरा कौल ये बताया गया कि इस्तिहाजा या रब्जुम मिनश शैतान है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात शैतानी असरात से बरी है, पाक है, इस वजह से उनको इस्तिहाजा नहीं आ सकता जी। أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيزت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة. हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा को हैज आया और कितने दिन तक? सब सिनीन, 7 साल तक। आजकल हमारी औरतों को अगर 7 साल तक खूना है कब्रिस्तान पहुंच जाएगी जी। باب المرأة تحيز بعد الإفاظة. चलना यानी अलमर्द तहीज बाद अल्फाया ने तवाफ इफाजा कर लिया उसने और फिर इसके बाद हैज आ गया है तो अब उसको तवाफुल विदा करने की जरूरत नहीं है। वो वैसे ही मक्का मुकर्रमा से निकलना चाहे तो निकल सकती है। तवाफ इफाजा ना किया हो हज का फर्ज तवाफ जो 10वीं को होता है, 11वीं को, 12वीं को होता है, तो जब तक कि वो तवाफ नहीं करेगी वहां से फारिग नहीं होगी। इस वजह से उसको हैज से पाक होने तक रुक कर तवाफ करना पड़ेगा जी। حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن امرأة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حازت. قال رسول الله صلى الله हुजूर عليه अकरम وسلم सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया और हज करने के बाद अरफा का दिन भी खत्म हो गया। फिर उसके बाद मुजदलिफा की रात खत्म हो गई और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीना में 3 दिन रहे, 10वीं, 11वीं और 12वीं। और 12वीं को रहने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकल गए और मुहस्सब में गए और मुहस्सब में जाकर रात गुजारी। और इस रात में हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला ने अपने भाई के साथ उम्रा किया। और फिर इसके बाद सुबह सवेरे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़कर हरम शरीफ में फजर की नमाज पढ़कर मदीना के लिए वापस हो गए जी। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم अच्छा, لعلها तो बात रह गई इसमें, बात ये रह गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महोत्सव में गए तो पता चला होगा कि हजरत सफिया को खून आ गया। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है समझ गए कि भाई सफिया को खून आया है, घरवाली है और इसको अब बगैर तवाफ के अब जा नहीं सकेगी, तो इसको पाक होने तक फिर रहना पड़ेगा। इस वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज कहे जो अभी हदीस में आएंगे। लेकिन हजरत सफिया ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ इफाजा में कर चुकी हूँ। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम तवाफ इफाजा कर चुकी हो, 10वीं तारीख का जो तवाफ है वो तवाफ कर चुकी हो, तो अब तुम्हें तवाफ विदा करना जरूरी नहीं है। इस वजह से हाइजा औरत पर तवाफ विदा नहीं है, बगैर तवाफ के वो जाना चाहे जा सकती है। इस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमें रुकने की और क्या इंतजार करने की जरूरत नहीं है जी। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن. यानी فقال तुम तो अब हमें रोक लोगी इसलिए कि अब तुम्हें हैज आ गया, तवाफ करना जरूरी है।
10वीं वाला। तो उन्होंने कहा 10वीं वाला तो मैं कर चुकी हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो तो फिर तो रुकने की जरूरत नहीं है, हम कल को मदीना जा रहे हैं, तू भी हमारे साथ जा रही हो जी। فقالوا بلى قال فاخرجي. حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب بن عبد الله بن طاووس عن النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائز ان تنفر اذا حازت. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول في اول امره انها لا تنفر، ثم سمعته يقول تنفر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. باب اذا رات المستحاذة الطهرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما تغتسل وتصلي ولو ساعة من نهار ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة عزموا. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيزة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. باب الصلاة على النفساء وسنتها. नफसा, नफ्स के निकलने के बाद जो खून होता है, बच्चे के पैदा होने के बाद खून आता है, उसका मिसाल उसके मुतालिक मसले जिक्र कर रहे हैं। हैज के तो अकली मुद्दत 3 दिन है, अक्सर 10 दिन है, लेकिन निफास के लिए अकल मुद्दत कुछ भी नहीं। यानी बाज मरतबा किसी को कुछ भी खून नहीं आता, लेकिन अगर किसी को खून आता है तो अक्सर मुद्दत निफास 40 दिन है। यानी 40 दिन तक खून आता रहेगा। फिर भी अगर खून आता रहे तो 40 दिन के बाद वो गुसल करेगी, पाक हो जाएगी। और 40 दिन से अंदर भी अगर उसका खून बंद हो गया तो फिर उसको गुसल करना और गुसल करके नमाज वगैरह पढ़ना दुरुस्त है। आजकल की हमारी औरतें नमाज तो पढ़ते ही नहीं, और अगर कभी कोई पढ़ती है तो वो ये समझती है कि 40 दिन के बाद आखिरी गुसल करेंगे, तो वो 40 दिन के बाद आखिरी गुसल करेंगे फिर नमाज पढ़ेंगे। लेकिन मसला ये है कि 40 दिन से पहले भी अगर खून बंद हो गया तो निफास खत्म हो गया, अब उसको गुसल करके नमाज पढ़नी चाहिए। अगर खून आता रहा आता रहा आता रहा तो 40 दिन तक खून आएगा, वो निफास का होगा। और फिर 41 दिन जब शुरू हो जाएगा तो वो निफास इस्तिहाजा का खून होगा, निफास का नहीं होगा जी। حدثنا أحمد بن أبي سريج قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب رضي الله عنهما أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها. यानी हालत निफास में, बच्चे की पैदाइश में औरत का इंतकाल हो गया। बच्चे की पैदाइश में अगर औरत का इंतकाल हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उस औरत को शहादत का दर्जा मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जाएगी, उठेगी तो शहादत के दर्जे में उठेगी जी। باب حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة من كتابه قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائزا لا تصلي وهي यानी مفترشة. हजरत मैमुना रजी अल्लाह तआला अन्हा जब हाइजा होती थी तो हालत हैज में ला तुसल्ली, नमाज नहीं पढ़ती थी। وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي हुजूर على अकबर خدته. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बारी उनके घर में होती थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तहज्जुद पढ़ते थे, वो लेटी हुई हुआ करती थी जैसे जनाजा रखा हुआ हो। तो मालूम हुआ कि औरत लेटी हुई हो, बच्चा लेटा हुआ हो, और वहां पर कोई आदमी नमाज पढ़े, पाक जगह है वहां पर नमाज पढ़े तो नमाज पढ़ना जायज और दुरुस्त है। हजरत मैमुना हालत हैज में थी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी बिस्तर पर, उसी जगह पर, उसी चारपाई पर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे, तो ये नमाज पढ़ना जायज और दुरुस्त है। إذا سجد أصابني بعض ثوبه वह युसल्ली, وهو يصلي على خمرته. إذا उसी سجد चादर के ऊपर, चटाई के ऊपर नमाज पढ़ रहे थे। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैजा सजदा, وإذا سجد أصابني بعض ثوبه. हाँ यार, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चादर या जो कपड़े पहने हुए थे वो बास कपड़े हजरत मैमुना के बदन पर भी गिर जाते थे, तो उससे नमाज में फर्क नहीं आता। इस वजह से अगर क्या है, हालत हैज वाली औरत, निफास वाली औरत लेटी हुई हो, वहां जगह पाक हो और उस जगह के ऊपर नमाज पढ़ो, और तुम्हारी चादर, तुम सजदे में जब गए तो कुछ चादर का हिस्सा उस औरत पर भी पड़ जाएगा, तो तुम्हारी नमाज में कोई फर्क नहीं आएगा। अच्छा, 4:30 हो गए जी। بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التيمم. चल وقول फिर الله. बिस्मिल्लाह पढ़ना है तो कल ही पढ़ लेना, आप जाने।
الحمد لله